क्या बनना है बड़े होकर? डॉक्टर बनना है, पुलिस में जाना है, पायलट बनना है, क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। अच्छा, तो आपने क्या बनना है जी? मेरे पापा का हाँ है आप भी बड़े अफसर बने पुलिस की तरह। यानी कि आप पुलिस के बड़े अफसर बनोगे? जी। माशाल्लाह, गुड। ये आपके पीछे जो डाइस है, ये क्यों यहाँ पे रखा हुआ है? ये हमें इधर नाते हैं पढ़ने के लिए और टीचर हमें खड़ा करती हैं सबक पढ़ाने के तो आप नात पढ़ती हो? लिए। यस। तो हमें नात सुनाओ ज़रा, कोई भी नात सुनाओ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आपने क्यों दाखिला लिया है? यहाँ पे अच्छा माहौल है, अच्छी बिल्डिंग भी है। अच्छा, यहाँ को जो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो टीचर्स हैं, वो कैसे लगे? वो बहुत अच्छे हैं और प्यार से समझाते भी हैं तो पढ़ाए। अच्छा, इस वजह से आपने स्कूल में दाखिला लिया है। जी सर। आपके पीछे जो रैक्स हैं, ये किस मकसद के लिए रखे गए? यहाँ पे हम बैग रखते हैं और बुक रखते हैं। अच्छा, तो आप बड़े होकर क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस में जाओगे? जी। बड़े अफसर बनोगे? हाँ। अच्छा, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आल पर। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी की न्यूज़ में हूं मेज़बान विजदान यूसुफ जंगियाल। नाज़रीन, इस वक्त पुलिस पब्लिक स्कूल में मौजूद हूँ। आज जानते हैं कि पुलिस पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट्स को कौन सी सहूलियात दी जाती हैं, आखिरकार यहाँ पे स्टूडेंट्स दाखिला क्यों लेते हैं, यहाँ पे वालिदैन अपने बच्चों को क्यों दाखिला कराते हैं जब डिस्ट्रिक्ट कोटली में प्राइवेट स्कूल की इतनी भरमार है। यहाँ पे हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि उन्होंने यहाँ पे दाखिला क्यों लिया, यहाँ के प्रिंसिपल करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे स्टूडेंट्स को कौन सी सहूलियात दी जाती हैं और जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को भी कौन सी सहूलियात दी जाती हैं, जो आवाम के जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें कौन सी सहूलियात दी जाती हैं। आइए जानते हैं यहाँ स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल से। तो मेरे साथ पुलिस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे कि यहाँ पे आवाम को कौन सी सहूलियात दी जाती हैं। आखिरकार कोटली में बेशुमार प्राइवेट स्कूल हैं और वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ पे दाखिल क्यों करवाएंगे, और जानेंगे कि इसमें आखिरकार इसका मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बात बताएं कि कोटली में बेशुमार प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो ऐसे में पुलिस पब्लिक स्कूल में वालिदैन अपने बच्चों को क्यों दाखिल कराएंगे, आखिरकार वजह क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आपने मुझे सवाल किया कि पुलिस पब्लिक स्कूल में लोग बच्चे क्यों दाखिल करवाएंगे, किस वजह से करवाएंगे। पुलिस पब्लिक स्कूल का बेसिक मकसद है बिज़नेस नहीं करना। बिज़नेस मेन चीज़ होती है कि हमारे पास जो आला किस्म का क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है, तजर्बेकार भी हैं और ऑलरेडी हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पुलिस के मुलाजमान हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं, उनको हमने मामूर किया हुआ है। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ लाक होती हैं और जो प्राइवेट सेक्टर्स में एक तरफ फ़ीस का बहुत बड़ा बर्डन वालिदैन पर डाल दिया जाता है, वो बर्डन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस मुलाजमान हैं उनके बच्चों के लिए हाफ़ यानी 50% होगा। और इसी तरह जिस तरह अच्छा, पुलिस मुलाजमीन के जो बच्चे हैं वो 50% फ़ी अदा करेंगे? जी 50% फ़ी अदा करेंगे। और जिनमें प्राइवेट लोग हैं उनके लिए हमने बहुत बड़ा पैकेज रखा है। पैकेज की मैं आपको बात बताता चलूँ कि फ़ीसिस का पैकेज किस तरह से है। फ़र्ज़ किया किसी के 3 बच्चे हैं, एक बच्चा 100%, दूसरा 70% और तीसरे को हम रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, उसकी फ़ीस को माफ़ कर रहे हैं। जिस तरह इसके 4 बच्चे 100, दूसरा 70, तीसरा 50, चौथा ऑलरेडी उसकी फ़ीस माफ़ हो जाती है और ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। और ये यानी कि अगर कोई वालिद अपने 3 बच्चों को दाखिल कराता है उससे आप 100% लेंगे, दूसरे से 70, और जो तीसरा बच्चा होगा उससे बिल्कुल मुफ्त यानी फ्री वो पढ़ेगा, तालीम करे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो एडमिशन जारी थे अभी एसएसपी जनाब आबद मीर साहब ने 7 सीटें जो हैं वो दी हैं, वो गरीब यतीम नादार लोग जिनकी बिल्कुल आमदन बहुत कम है, जिनके बच्चे मुख्तलिफ स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते, उनको बिल्कुल फ्री तालीम दी जाएगी। ये 7 सीट्स जो हैं ये मुख्तस कर दी गई हैं पुलिस पब्लिक स्कूल के लिए। जो बच्चे गरीब हैं नादार, ये जो ऑफ़र है ये मुलाजमीन के लिए है कि ओवरऑल जो अवाम है उनके लिए? देखिए मुलाजिम जो भी होगा उसकी क्या ऑलमोस्ट 50 या 50 से अबव लेस देन आजकल पे नहीं होती है। तो देखें ये गरीब नादार लोग हैं जिनका कोई भी सहारा नहीं है। जिसके 4 बच्चे हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो उसको वो अपनी फ़ीस नहीं पे कर सकता है, तो उसको ये बहुत बड़ा पैकेज है। क्योंकि अगर उसकी 30,000 उसकी तनख्वाह है तो 30,000 में अपने 4 बच्चे उसके लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये उन लोगों के लिए पैकेज है जो बिल्कुल गरीब हैं, नादार हैं, जिनका कोई आसरा नहीं है। यानी कि दूसरे अल्फाज हम ये कह सकते हैं जो बिल्कुल 0% है उनके लिए ऑफर रखी गई है। नहीं, जिसकी ये भी है कि हम क्राइटेरिया चेक करेंगे। क्राइटेरिया ये है कि जी हमारे पास एक बंदा आता है कि वो कहता है कि हमारा जो माहौल है बहुत कम रेट में हम अपना
اپنا مستقبل گزار رہے ہیں، حال اور مستقبل گزار رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس کا کرائٹیریا چیک کرنا ہے، آیا کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے. اس کے ہم نے پورے لوازمات چیک کرنے، تب جا کے اس کے بچے کو ہم نے ایڈمیشن دینا. فرض کیا ایک بندہ میں کہہ رہا ہے کہ نہیں میں بہت غریب ہوں، حالانکہ وہ گھر سے بہت مالدار ہے، حقیقت اس کے برعکس نکلتی ہے. بالکل اس کی ہم نے حقیقت کو جاننا ہے کہ حقیقت کیا آیا وہ ہمارے کرائٹیریا پہ اترتا ہے، اس کے بچے کو ہم فری دیں گے تعلیم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارے ایس ایس پی صاحب کا حکم ہے. اچھا یہاں پہ اگر جو ہم اس کی بلڈنگ کی بات کریں، جی بلڈنگ کتنے رومز ہیں ابھی تک، کتنی کہاں تک کلاسز کا اجرا ہو چکا ہے، اور جو یہاں پہ سٹاف ہے ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، اور جو سٹاف آپ نے رکھا ہے کیا وہ پولیس ملازم ہے یا آپ پرائیویٹ طور پر ہائر کرتے ہیں؟ ہاں جی، اب سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس بلڈنگ بہت بڑی بلڈنگ ہے، 2 منزلہ بلڈنگ ہے، جس میں سے ہمارے جو نیچے والا پورشن فرسٹ پورشن ہے اس کو فنکشنل کر دیا گیا. اس میں 6 کلاس رومز ہیں جن کو تیار کر دیا گیا ہے مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کس طرح کی تیار کرنی. آپ نے بھی وزٹ کیا ہے، ہر روم میں ہم نے LCD لگا دی ہے، اور اس کے بچوں کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم نے ہینگ کر دی ہیں. تو ہمارے اس بلڈنگ کے ساتھ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے. فرض کیا ہمارے پاس جیسے ہی پک اینڈ ڈراپ کی سروس موجود ہوتی ہے تو دور سے جب بچے جو آئیں گے ان کے بھی یہاں پہ پک اینڈ ڈراپ والا حصہ جو سسٹم چلے گا. تو ہمارے پاس پارکنگ کا بہت بڑا نظام موجود ہے، بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہ موجود ہے، ہوادار کمرے. پھر آپ نے ہمارے ٹیچنگ سٹاف کے بارے میں کیا. ٹیچنگ سٹاف جو ہمارے پاس موجود ہے وہ الحمدللہ ماسٹر ہولڈرز لوگ ہیں، تو بہت اچھے لوگ. اور ان کا یہ نہیں ہے کہ پولیس میں آ گئے تو ان کا تجربہ نہیں ہے. جو ہمارے پاس سٹاف موجود ہے وہ آلریڈی کوالیفائڈ ہے، ٹھیک ہے، مختلف ادارجات میں وہ پہلے پڑھا چکے ہیں. تو بہت اچھا ماحول ہے ہمارے پاس، ٹیچر اچھے ہیں. تو جس طرح سیکروٹنی ہوئی ہے یہ ویسے نہیں آگے ہمارے پاس. پولیس میں جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کا باقاعدہ ٹیسٹ انٹرویو ہوا ہے، تو اس کے بعد ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. اچھا باقاعدہ طور پر انہیں ایک پروسیس کے ذریعے یہاں پہ لایا گیا ہے؟ جی بالکل اس طرح نہیں، بلکہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں سے جو اعلیٰ پائے کے سٹاف ہمارے پاس موجود تھا. جیسے مستقبل میں ہماری یہ کلاسز آگے جاتی ہیں، پولیس میں بہت پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو آ کر مزید ان کو بچوں کو پڑھائیں گے. تو یہ ایسے نہیں پڑھائیں گے بلکہ سب سے پہلے ان کا ایس ایس پی صاحب انٹرویو لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو پھر ان کی کارکردگی کو بھی چیک کیا جاتا ہے. تو وہ ہماری بالکل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ہیں، وہ ہمیں چیک بھی کرتے ہیں، ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں کہاں پہ آپ نے سیٹ کرنا ہے، کس چیز کی کمی ہے وہ بھی آپ نے دور کرنی ہے. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا اگر مستقبل آپ چاہتے ہیں تو آپ پولیس پبلک اسکول کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے. اپنے بچوں کا مستقبل دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو پولیس پبلک اسکول میں داخل کروائیں. ابھی ہم آپ کے جو کلاس کا وزٹ کریں گے، وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹ سے ملاقات بھی کریں گے، گفتگو بھی کریں گے آن کیمرہ. آخر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئیں ابھی تک انہوں نے یہاں سے کیا حاصل کیا. بے شک وہ بھی چھوٹے بچے ہیں لیکن پھر بھی چلیں ہم عوام کو دکھانا چاہتے ہیں جو بچے پولیس پبلک اسکول ہیں ان کا کانفیڈینس لیول کیا ہے. تو ابھی ہم وہاں پہ جائیں گے، ان بچوں سے بات کریں گے، اور پھر اس طرح لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہاں پہ بچوں کی تربیت اور تعلیم کس طرح دی جاتی ہے. ہاں جی بالکل، میں آپ کو بالکل اجازت دیتا ہوں. جس طرح یعنی دیکھیں کہ 5 اپریل کو ہمارا افتتاح ہوا ہے، تو 5 اپریل سے لے کر ابھی تک ہم نے بچوں کے اندر کانفیڈنس بلڈ کیا ہے الحمدللہ. ہمارے پاس جو سٹاف ممبرز ہیں نا، میں بذات خود سٹیج کنڈکٹر ہوں، ٹھیک ہے. تو میری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو سٹیج کا کھلاڑی بناؤں، ٹھیک ہے. یہ تو ایک جو کوالٹی ہوگی یہ الگ چیز ہے، لیکن صرف سٹیج کا کھلاڑی نہیں بنانا، ہم نے ان کو تعلیم کی طرف بھی راغب کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ چلیں ہمارے ساتھ وزٹ کریں اور بچوں سے آپ کوشچن کریں. کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے؟ دیکھیں 21 سینچری سکلز ہی ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے. جو 21 سینچری سکلز سمجھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ان کو پتہ ہو گیا وہ کیا ہے. انشاءاللہ ہمارا کوالٹی آف ایجوکیشن پر ہی زور ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کیا، بچوں کے اندر کس طرح کی. دیکھیں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے بچے نے کسی سے الفاظ سنا ہے اے، پھر اس کو ریممبر کیا ہے، پھر جیسے ہی ریممبر کرے گا تو پھر وہ لکھنا بھی سیکھے گا. تو یہ کوالٹی آف ایجوکیشن سے ہی ہوگا سارا کچھ. اس وقت میرے ساتھ پولیس پبلک اسکول کے کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ یہاں پہ انہوں نے داخلہ کیوں لیا، یہاں کے ٹیچرز کیسے ہیں، ماحول انہیں کیسا ملا. یہ ننھے منھے پیارے سے بچے ہیں. سب سے پہلے ہم اس چھوٹے سے بچے سے سوال کرتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی. کدھر رہتے ہو آپ؟ پھگموڑا میں. پھگموڑا میں. اچھا یہاں پہ آپ نے کیوں داخلہ لیا ہے؟ یہاں پہ اچھا ماحول ہے، اچھی بلڈنگ بھی. اچھا یہاں کو جو یہاں کے جو پرنسپل ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ کیسے لگے؟ وہ بہت اچھے ہیں اور پیار سے سمجھاتے بھی ہیں تو پڑھائیں.
अच्छा, इस वजह से आपने स्कूल में दाखिला लिया। जी सर। ठीक है, हमारे साथ एक और छोटी सी नन्ही सी परी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दामना आप किधर रहती हो? कोटली यहाँ पे आप किस क्लास में पढ़ती हो? प्लैप। रैप में। तो यहाँ का कैसा माहौल लगा आपको? अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं इधर? समझ आती है आपको? अच्छा, आपका नाम क्या है? ज़ाइमा नाज। जाइमा नाज। किधर रहती हो आप? तथा पानी किस क्लास में हो आप? 3 में। 3 में। तो यहाँ पे आपको कैसा माहौल लगा? अच्छा। तो यहाँ के टीचर्स कैसे हैं? अच्छे हैं। तो अच्छा पढ़ाते हैं ये आपको? हाँ। अच्छा, समझ भी आती है आपको? बड़े को क्या बनोगी आप? क्या बनना है बड़े को? डॉक्टर बनना है, पुलिस में जाना है, पायलट बनना है, क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। अच्छा, तो आपने क्या बनना है जी? मेरे पापा का हाँ पे आप भी बड़े अफसर बने पुलिस की तरह। यानी कि आप पुलिस के बड़े अफसर बनोगे? जी। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, आपके ये आपके पीछे जो डाइस है ये क्यों यहाँ पे रखा हुआ है? ये हमें इधर नाते पढ़ने के लिए और टीचर हमें खड़ा करती हैं सबक पढ़ाने के तो आप नात पढ़ती हो? लिए। यस। तो हमें नात सुनाओ ज़रा, कोई भी नात सुनाओ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाल हबशी है सरवर जी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर सीने पे रखा पत्थर, फिर भी लब पे जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आपके ये बैक साइड में एक LCD है, इस LCD को यहाँ पे क्यों लगाया गया है? यहाँ पे हमें लेक्चर डिलीवर होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ भी आती है। अच्छा, तो आप बताओ, ये जो आपके पीछे LCD लगाई गई है ये यहाँ पे क्यों लगाई गई है? लेक्चर देने के लिए। लेक्चर देने के लिए लगाई गई है। हाँ। क्या नाम है आपका? शायद उमर। उमैर। अच्छा उमैर, मुझे बताएं, आपके पीछे जो ये रैक्स हैं ये किस मकसद के लिए रखे गए? यहाँ पे हम बैग रखते हैं और बुक रखते हैं। अच्छा, तो आप बड़े होकर क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस में जाओगे? जी। बड़े अफसर बनोगे? हाँ। अच्छा।